अलीपुरद्वार जिले के कार्तिका हड़बड़ी बस्ती में एक 16 वर्षीय नाबालिग भाई ने अपने बड़े भाई के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. बताया गया है कि रविवार की रात छोटे भाई विमान कुजूर का अपने बड़े भाई बाबूलाल कुजूर से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद विमान ने अपने बड़े भाई पर पत्थर से वार कर दिया। कथित तौर पर ईंट से उसका सिर फोड़ दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आरोप है कि घटना के बाद आरोपी भाई ने शव को ठिकाने लगाने के लिए 4 फीट का गड्ढा भी बनाया। इधर आज सुबह दूसरा भाई संजीव कुजूर उठा तो उसने अपने बड़े भाई का खून से लथपथ शव देखा। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। खबर मिलते ही शामुकतला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। विमान कुजूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल शामुकतला थाना की पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। ঘটনাটা এমন হলো, আমার যে ঘটনাটি হচ্ছে ওটা কালকে রাত্রে, তো যেটা যে লাস্ট বডিটা আছে আমার বড় মার ছেলে হয়। ওরা ছিল 2 ভাই। রাত্রে ওরা মনে হয় সে বলতেছিল, 4 ভাই বলতেছিল যে রাত্রে খাওয়া দাওয়া করছে বন্ধুদের সাথে। তারপরেও দেখি যে কী হচ্ছে বাড়িতে, তারপরে ও যায় বলে যে আমি বাড়িতে ঢুকবো। তারপরে ও তো কী বলে ড্রিঙ্ক করেছিল, তারপরে ওকে লাথি মারছে, বলে ওর ভাইকে, ছোটো ভাইকে লাথি মারছে। তখন তার ভাইটা রেগে, তারপরে ওটা ঘুমাইছিল নাকি বাড়িতে বিছনায়, তখন ও পাথর দিয়ে বড় বড় ইট ছিল, আর পাথর থেকে 3টা ছিল, 2টা ইট আর বড় একটা পাথর, এমনকি পাকার পাথর ওকে দিয়ে মেরে ফেলছে। তার আমি তো যখন পুলিশরা আসছে, তারপরে ভিতরে ঢুকে দেখলাম যে তার মৃতদেহটা তো বিছানায় ছিল, তারপরে রক্ত যাকে মারছে তার নাম হল বাবুলাল কুজুর, তার ভাই, নিজস্ব ভাই। সেটা আপাতত বলতে পারবো না, কিন্তু ওরা বন্ধুদের সাথে আগে ছিল। তারপরে যাওয়ার পরে ও বাড়িতে যায় বলে, আমিও বাড়িতে ঢুকবো বলে তখন ঢুকতে দেয় না, বলে লাথি মারে ওকে।